على بركة الله. أول مصطلح هو جائحة. جائحة بالفرنسية هي pandémie. 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 On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On parle de pandémie نتكلم عن جائحة en cas في حالة de propagation propagation وانتشار mondial عالمي d'une nouvelle maladie لمرض جديد. Alors, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. نتحدث عن جائحة في حالة انتشار عالمي لمرض جديد. يعني فاش كيكون واحد المرض جديد وكينتشر عالميا يعني تيصيب جميع الدول فكيتسمى جائحة. كيتسمى جائحة أو pandémie. pandémie. بالنسبة للوباء، وباء باللغة الفرنسية هو épidémie. 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 فبانديمي هو جائحة وإبيديمي هو وباء. وشنو كيعني épidémie؟ Développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. Développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. Développement, تطور et propagation وانتشار rapide سريع d'une maladie contagieuse لمرض معدي. maladie contagieuse هي مرض معدي. qui frappe الذي يصيب en même temps في نفس الوقت et en même endroit في نفس المكان un grand nombre de personnes عدد كبير من الأشخاص أو عدد كبير من الناس. Alors l'épidémie هي développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse qui frappe en même temps et en même endroit un grand nombre de personnes. يعني تطور وانتشار سريع لمرض معدي يصيب في نفس الوقت ونفس المكان عدد كبير من الأشخاص. Alors بالنسبة للإبيديمي أو الوباء هو مرض معدي اللي كينتشر وكيتطور في نفس الوقت وفي نفس المكان. وفاش هذا المرض كينتشر وكيولي عالمي يعني كينتشر كيصيب باقي الدول كيتسمى جائحة أو بانديمي. الحجر الصحي. فالحجر الصحي هو la quarantaine. la quarantaine. la quarantaine. Alors, la quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. La quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. Alors, la quarantaine ou الحجر الصحي consiste يكمن à isoler في عزل des personnes isolées هي عزل des personnes أشخاص durant un certain temps يعني لمدة محددة en cas de maladie contagieuse في حالة الأمراض المعدية pour empêcher leur propagation لمنع انتشارها. La quarantaine consiste à isoler des personnes durant un certain temps en cas de maladie contagieuse pour empêcher leur propagation. يكمن الحجر الصحي في عزل الناس أو الأشخاص لفترة معينة في حالة الأمراض المعدية لمنع انتشارها. Donc الحجر الصحي هو la quarantaine. la quarantaine. الكمامة بالفرنسية هي le masque. le masque. le masque. Le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement. Le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement. Le port du masque هو ارتداء الكمامة est devenu أصبح obligatoire ضروري أو إجباري pour tout déplacement لجميع التنقلات أو لجميع الرحلات. Alors le port du masque est devenu obligatoire pour tout déplacement. ارتداء الكمامة أصبح ضروري لجميع التنقلات.
الوقاية كتعني la prévention. وعندنا واحد المثل اللي مشهور كيقول mieux vaut prévenir que guérir. Alors, mieux vaut prévenir que guérir. اللي كتعني الوقاية خير من العلاج. Mieux vaut prévenir que guérir. العزل le confinement. فهنا العزل كنعنيو به عزل الاشخاص لمنع انتشار المرض، فيعني كل شخص كيعزل نفسه في المنزل نتاعو باش ما تكونش العدوى وما يكونش انتشار للمرض. دونك كيتسمى لو كونفينمون هو العزل. كمامات واقية les masques de protection هما les masques de protection. قفازات طبية gants médicaux هما قفازات ميديكو طبية قفازات طبية. تعقيم بالفرنسية كيعني stérilisation. تعقيم هو stérilisation. مطهر un antiseptique هو مطهر un antiseptique. المناعة l'immunité المناعة هي l'immunité. جهاز المناعة le système immunitaire وجهاز المناعة. حالة الطوارئ l'état d'urgence. l'état هي حالة d'urgence طوارئ l'état d'urgence. وبالنسبة لحالة الطوارئ الصحية بحال اللي كنعيشو الآن فكتسمى l'état d'urgence sanitaire. دونك l'état قلنا هي الحالة، d'urgence طوارئ، الصحية هي sanitaire جات من santé من الصحة اللي هي la santé. دونك l'état d'urgence sanitaire. منظمة الصحة العالمية l'Organisation mondiale de la santé. فالorganisation هي منظمة mondiale عالمية de la santé الصحة. دونك منظمة الصحة العالمية أو l'Organisation mondiale de la santé. وزارة الصحة ministère de la santé. فمينيستير هي وزارة de la santé صحة، وزارة الصحة أو ministère de la santé. انتشار الفيروس la propagation du virus. La propagation هي انتشار du virus هو الفيروس، انتشار الفيروس أو la propagation du virus. فترة الحضانة la période d'incubation. La période هي الفترة d'incubation هي الحضانة. فبالنسبة لفترة حضانة فيروس كورونا كتختلف من شخص لآخر. Donc la période d'incubation أو فترة الحضانة. تنفس اصطناعي respiration artificielle. Donc respiration هو تنفس artificiel اصطناعي أو غير طبيعي. artificiel. Donc respiration artificielle تنفس اصطناعي. مرض معدي une maladie contagieuse. مرض contagieuse معدي une maladie contagieuse.
العدوى l'infection 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 هذا المصطلح أيضا كنسمعوه بزاف اللي هو l'infection أو infection كيعني العدوى. الأعراض هما les symptômes les symptômes فانتبهوا هنا بي كنطقوها كنقولوا les symptômes les symptômes هما الأعراض، يعني أي مرض كيكون عنده أعراض وهاد الأعراض كيتسموا les symptômes. مختبر un laboratoire un laboratoire laboratoire un laboratoire هو مختبر. المستعجلات les urgences les urgences urgence فهنا قلنا les urgences لأنه درنا لا ليزون لأن هاد الكلمة كتبدا بفوايي اللي هو او دونك قلنا les urgences les urgences. إنعاش réanimation 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 هو إنعاش. تحليل أو اختبار une analyse une analyse analyse une analyse une analyse تحليل أو اختبار. تنفس respiration respiration respiration. طبيب médecin médecin médecin. ممرض أو ممرضة un infirmier فبالنسبة للممرض هو un infirmier un infirmier un infirmier وممرضة هي une infirmière une infirmière une infirmière un infirmier ممرض وممرضة une infirmière. دواء un médicament un médicament un médicament. صحة هي la santé la santé la santé. لقاح vaccin vaccin لقاح هو vaccin. سعال la toux la toux la toux بالنسبة لا تو تكتب بإكس في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها نقول la toux. الحمى أو ارتفاع في درجة الحرارة هي la fièvre la fièvre la fièvre. صعوبات في التنفس difficulté respiratoire difficulté respiratoire كتعني صعوبات في التنفس. طرق الوقاية les méthodes de prévention les méthodes de prévention les méthodes هما الطرق de prévention الوقاية طرق الوقاية les méthodes de prévention. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم وتعلمتوا مجموعة من المصطلحات باللغة الفرنسية. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. نتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله. وما تنساوش restez chez vous أو بقوا في منازلكم. والسلام عليكم. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.